हातकणंगले लोकसभा निवडणुकीचे अधिकृत उमेदवार धैर्यशील माने यांच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारार्थ ताराराणी पक्षाच्या वतीने हातकणंगले पेठवडगाव या परिसरातील कार्यकर्त्यांचा मेळावा पेठवडगाव या ठिकाणी आयोजित केला होता। हजारो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थित हा मेळावा संपन्न झाला। ताराराणी पक्षाकडून अण्णांच्या नेतृत्वाखाली शिरोळ हातकणंगले इचलकरंजी परिसरातून गेल्या वेळी मिळालेलं 75,000चं लीड आता डबल करण्यासाठी सर्वजण प्रयत्न करायचा आहे, असे आवाहन राहुल आवाडे यांनी केले। यावेळी आमदार प्रकाश आवाडे, राहुल आवाडे, पीपल्स रिपब्लिक पार्टीचे जयदीप कवाडे, जिल्हा परिषद सदस्य अरुण इंगवले, बाबासाहेब चौगले, प्रकाश भोसले, सागर भोसले, किरण कांबळे, सूरज बेडगे, अभय काश्मीरे, वैभव हिरवे, प्रतापराव देसाई, अभिजित लुगडे, कृष्णात पुजारी, संजय कोथळी, आदगोंडा पाटील, कृष्णात पुजारी व ताराराणी पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। Sir Ammubai Patil English Medium School and Junior College, Pre-NDA Training Center, CBSE pattern and military pattern, approved by Government of Maharashtra. Sir Ammubai Patil English Medium School believes that a better future lies where and students can learn themselves. Graded excellent by state and CBSE pattern for systematic scholastic and co-scholastic work. At Sir Ammubai Patil English Medium School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially skilled and healthier students. Theories and concepts are well understood by performing scientific experiments on their own. At Sir Ammubai Patil English Medium School, we encourage students to think independently and develop their own skills. I want to become an aeronautical engineer. I want to become an athlete and win gold for our country. I want to be a IAS officer. When I grow up, I will build a school for poor children. Sir Ammubai Patil English Medium School and Junior College. Address: Gokul Shirgaon, Taluka Karved, District Kolhapur. 9326617509, 9371331176.